Yang nangis anjir. Yang nangis, sumpah demi apapun yang nangis, Mang. Allahu Akbar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fattah rojak al-basit. Al-Fattah rojak al-basit. La tudikul absarah wa yudikul absarah wa latiful khabir. Itastagisuna rabbakum fastajabalakum ini mumidukum bi'apin minal malaikati mudifin. Ya Allah wa lazalilul akbar wa muhibatil. Allahu Akbar. Ya Allah muhibatil alal maluk ibid jaro. Mang, ini baru Mang. Gue udah dapat pergerakan Mang. Ini gerak-gerak nih Mang. Keterangan kayaknya ini gerak-gerak Mang. Ini lemari gerak Mang. Pintunya gini-gini Mang. Ada apa dalamnya nih? Allahu Akbar, yang ini gerak sekarang Mang. Ya Allah ya Rabbi. Hai, gue denger suara anjir. Pargoy ling mata lu picek ya Pargoy. Gelap lu. Ngehe. Ada kepala ling di mana? Ada kepala lu, jangan bikin halu gua ngehe. Ya Allah ya Robbi, udah mah gua tadi mantau darin lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya khodamul khodam, ya khodamul ruh, ya khodamul jasad, ya rijal. Ini gerak loh teman-teman. Mang, ini gerak loh. Ini gerak loh, sumpah demi apapun gerak loh ini loh. Sumpah demi apapun ini gerak loh. Allahu Akbar, sumpah gua yang merinding di sini sumpah demi apapun loh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Mang, sumpah demi apapun loh Mang, horor loh Mang. Ini Mang, gua pantengin Mang. Hei. Allahu Akbar. Mamang mau nelfon dulu, Mamang mau nelfon. Iya Mang, siap Mang. Wujud nampak, wan abud wan qadir, kunti wujud pocok hadir. Ya Allah ya Rabbi. Ih Mang, sumpah demi apapun Mang. Aing di sini Mang, sumpah demi apapun Mang, horor Mang. Siapa itu? Mainin ling. Oke, gua mainin. Halo. Allahu Akbar, belakang aing toiletnya goyang-goyang anjir. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Toiletnya goyang-goyang. Allahu Akbar. Ya Allah. Hai. Sumpah demi apapun ini gerak lagi. Gue denger suaranya kajilin thank you berkah. Cek hate ling ya, hate di mana Mang? Ih, gue lupa hate lagi. Geblek, bentar Mang, gue lupa hate Mang. Allahu Akbar, hate, mana ya? Di sini kalau nggak salah gue simpen deh. Oh iya bener tuh, hate tuh, ya. Allahu Akbar, untung aja ada yang ituin ya. Untung aja, ya Allah ya Rabbi. Mamang, ini Mamang. Gerak-gerak Mang. Allahu Akbar, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Auzubillah, gua minta record ya. Astagfirullahaladzim, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Auzubillahi minasy cungneng. Bukan lagi cikeneng, thank you berkah. Ini gerak loh. Ya Allah. Hati-hati. Punya orang lu lu itu langsung thank you kayak ini berkah. Punya orang ya Allah ya Rabbi. Terjatuh gameplay gue yang ganti ya. Lu jangan kayak gitu-gitu gameplay ya Allah. Deketin Bang, ini punya orang Bang. Ini sosok di sini Bang. Itu punya orang ya Allah ya Rabbi. Ntar gue yang ganti ya Allah. Mamang ya Allah, ini kayak mana Mang? Ntar kita yang ganti Mang. Itu punya orang Mang ya Allah ya Rabbi. Ya Allah ya Rabbi ya Rahman ya Rahim. Allahu Akbar. Mana ada Mang ya Allah ya Rabbi. Allahu Akbar, gue samperin ya. Gue tahan takutnya jatuh anjir. Punya orang ini mahal geblek. Ntar gue yang ganti geblek, kagak ada akhlak. Ini bukan lagi suka thank you kayak nih. Ini punya orang cu. Kalau gue ganti kayak gini kagak makan gue setahun Mang. Ya Allah ya Robby no.
Geblek berat banget ini mah. Ya. Berat banget, Mang. Ini punya orang. Geblek gue kagak bisa itu loh. Kagak keangkat gue beneran demi apapun. Sholawat ling ya. Halo, siapa itu? Allahu Akbar. Ini gerak-gerak Mamang. Ini loh. Ya Allah ya Rabbi, depan ya Allah. Ya Allah, ini mah gerak-gerak, Mang. Oh, gerak-gerak lagi kalau jatuh. Ini Mang, kalau ini mah Itu juga sama. mana ada, Mang. Enggak, Mamang nggak tanggung jawab, Bang. Aduh, Mang, gua kemana ini, Mang? Gua langsung ke atas aja, Mang ya. Daripada gua di sini, Mang. Ya Allah. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Buat penghuni yang ada di sini, ya Allah, Mamang 2 kali aing mah kagak mau tanggung jawab ini mah. Ya Allah ya Rabbi, Mamang aing mah kagak mau tanggung jawab ini mah, ya Allah. Ampun, cuma demi apapun lo mending wujud deh geblek. Cuma demi apapun itu gue yang ganti. Mamang juga nggak mau, Bang. Aing ya Allah, itu ampun ya Allah, sampai bawah-bawah juga gerak. Ini geblekin tuh nge. Gue kagak mau tanggung jawab ya, sosok di sini kayak kagak ada akhlak. Ya Allah terus, ya Allah ya Rabbi, kok terus itu ya Allah ya Rabbi. Mamang, ya Allah, gua kagak mau tanggung jawab sumpah demi apapun ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi, peace. Gua bercanda, sumpah demi apapun bercandaan gua. Daripada gua ganti buat lu ya. Sumpah demi apapun gua bercanda. Ya Allah ya Rabbi, tambah kenceng ya Allah, Mamang. Mamang ya Allah ya Rabbi. Oke, gua ke biliar center teman-teman ya. Gua langsung naik ke atas ke biliar center. Nah, jadi ini di bawahnya biliar center yang tadi teman-teman ya. Kanan Bang, kanan. Kanan apaan kanan? Diam loh. Oke. Gue langsung ke biliar center teman-teman nih. Pindah, oke gue pindah. Diam ling. Udah, gue ngeri di sini sumpah demi apapun. Sumpah demi apapun gue ngeri di sini teman-teman ya. Gue takut patung itu jatuh loh. Halo. Yang nangis anjir. Yang nangis sumpah demi apapun, yang nangis Mang. Mamang yang nangis loh, Mang. Halo. Yuyun. Bangke. Bangke, Mang, ya Allah. Udah Mang ya, gue langsung ke biliar center deh. Sumpah demi apapun gue horor di sini teman-teman ya. Gue horor. Yun jangan nangis Yun. Gue masuk ke atas. Gue masuk ke atas.